Makiigsunan, dihay usa ka tawo nga mibahad nga dili nagayod siya manigarilyo inig sugod sa bag-ong tuig. Mauto nga sa first day of the new year, nahingangha ang iyahang barkada nga mga chain smokers kay nangayo man kinig sigarilyo kanila. Busa ilang gisudyaan, ingon ka, di na ka manabako. Ug ang maong tao, mi-explain kanila, bay, sabta ko ninyo, on process pa ang second phase sa akong New Year's resolution. Ang second phase, mao ka na ang actual act of quitting the habit of smoking. Ang nahuman ako ang phase 1 pa. And unsa man ang phase 1? I will stop buying cigarettes. Mao nang nangayo lang sa ako ninyo. Mga kaigsuunan, tungod ni anang human dynamics nga ni ana murag daghay ka pangutana, kadua-duhaan. Dihay usa ka international magazine years back nga mipadala og communication sa mga inilang intellectuals ni adtong panahona. Og ang maong sulat nagpasupot og usa ka pangutana kanila nga kinahanglang ilang tubagon. What's wrong with the world today? Daghan kaayong gipadala nga mga tubag, pero usa ang most unique kay nalangkob gyud niya. In just 2 words, ang kamatuoran nga angay itubag sa maong pangutana. Ayan tubag ingon ini, Dear Sir, what's wrong with the world today? I am. Sincerely, iyang gipirmahan. Yes, my dear friends, that's the reality. There's nothing wrong with the way creation was made by God. Kung naamang gani murag kadua-duhaan, ang problemado kita. The way we live our borrowed lives. The way we exercise our stewardship over creation. Mga kaigsuunan, atong gipasidunggan karon ang ulusahong pribilehiyo sa mahal nga Birhen Maria, isip Theotokos or God-bearer o inahan sa Dios. Nga gimatuod sa atoang balaan nga inahan ang simbahan ni adtong June 22 Anno Domini 431 sa Council of Ephesus. Mga kaigsuunan, atong hinumduman ha, it does not assert, meaning that council does not assert that Mary Most Holy is a goddess. Dili na mo gipasabot sa maong konseho, kundili that her son is truly God. Asa na to na matuki pa pag-ayo kung gusto ta, basaha palihog ninyo. Catechism for Filipino Catholics, number 520. Mga kaigsuunan, pinaagi sa balaang panag-ingnan ni Maria Santissima, ang inahan sa Dios nga anak, ang pinalanggang anak sa Dios nga amahan, ug ang templo sa Dios Espiritu Santo, ato karong usisahon ang atong kaugalingon, ang atong matang sa pagkinabuhi, pinasubay sa mga mithi sa Ebanghelyo. Ilabi na niining bag-ong tuig. Unang punto nga atong pamalandungan. For us to better understand what it means to live a life of grace, all we need to do as human beings is to learn from the great Mother of God, Mary Most Holy. Mga kaigsuunan, tugob sa grasya ang kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Dili lamang tungod sa iyang unique nga kadungganan isip inahan sa Dios, kundili tungod usab sa iyang hingpit nga pagkabukas aron punon sa gugma sa Dios.
nga mao'y hinungdan nga she never sinned against God even if she could. Klaro na to ha? She never sinned even if she could. Mga kaigsuonan, ang iyang pagkabulahan gumikan sa iyang matinumanon nga pagkaabli sa kabubuton sa Dios. Ang iyang pagkabulahan diha nanukad sa iyang pagsugot sa kabubuton sa amahan. Bisan pa man sa mga kalisdanan nga gipasupot niini. Mga kalisdanan nga wala dayo niya makita. Mao na makaigsuonan nga kung nakabantay ta, gawas nga mitando siya sa kabubuton sa amahan, gitugyan usab sa mahal nga birhen ang kinatibuk-an niyang kinabuhi ngadto sa buhat sa pagpangluwas sa iyang anak. Palihog pamalandungin ninyo the Gospel of Luke chapter 11 verse 27. Sa samang pagkaagi usab mga kaigsuonan, kita gigrasyahan usab sa mga kabulahanan. Dili tungod lamang sa atong pagkabinunyagan diha sa simbahang Katoliko, in which the true church of our Lord Jesus Christ subsists, kundili diha usab sa atong bugos ug makugihon nga pagkamaunungon sa Kristohanong pagtulunan, pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, sumala sa tagsa-tagsa kakahimtang sa atong kinabuhi, wherever it leads and whatever it requires. Matud pa sa mga batid sa kasulatan, mga minahal, wala hinganli ang mahal nga Birhen Maria sa ikaduhang pagbasa. Kabantay mo niya na? Igo lang giingon nga, Jesus was born of a woman. Igo rin siyang gitawag nga babay. Wala siya tagai siyang specific name. Nga naman kuno kana. Matud pa sa mga eksperto sa kasulatan, tungod kana sa kamatuoran nga sa atong Kristohanong kinabuhi mga kaigsuonan, walay privilege of class or individuals. Nga naman, kay sa atong Kristohanong pagkinabuhi, ang tanang mga magtotoo, ilhon lamang sa usa ka kriterion. Unsa man kana? Ang malimbasugong pagpakaylap sa buhing pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Yes, my dear friends, mao ni unang punto sa atong pamalandong karon. To live a life of grace, therefore, is to be obedient like Mary. Pero di lang obedient. Kinahanglang ang obedience nato sa Ginoo ubanan sa joyfulness o pagkamalahotayon. Munang kabantay ta na mga Latin terms nga associated yun sa mahal nga Birhen Maria. Fiat, ang ihang pagsugot. Magnificat, ang ihang paghimaya sa Diyos sa tumang kalipay. O ang ihang stabat, ang iyang pagbarog sa tiilan sa cross when everyone else deserted our Lord. If we wish to live a life of grace, we follow the ramifications of those words. Fiat, Magnificat, Stabat. Ikaduhang punto mga kaigsuonan, for us to see the will of God more clearly, to love it more dearly, and to follow it more nearly in this new year. Ang atong buhaton mao kini. We need to ponder on our faith and our life, the way the great Mother of God, Mary Most Holy, pondered on the mysteries God revealed to her. Mga kaigsuonan, dako gyung sayop. Emphasis, dako gyung sayop ang pagdahom nga hingpit nga natugka dayon sa mahal nga Birhen Maria ang mensahe sa Dios pinaagi sa anghel human siya mitando niini. Ngano nakaingon kong dakong sayop tungod kay sukad sa annunciation of the plan of God to Our Lady through the Archangel Gabriel, hangtod gayud sa katapusang gutlo sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria dinhi niining kalibutan, wala gayud siya mohunong.
sa maampuong pagpamalandong sa misteryo sa pulong nga nagpakatao. Nya mao kini nakahatag niya og kusog og kadasig nga magpabiling matinumanon sa kabubot-on sa Dios every day of her life. She pondered on these things in her heart. Unsay resulta makiigsuonan? Tungod sa iyang deep self-knowledge, which is born out of prayerful discernment, iyang nasudong, iyang nahigugma, o iyang nasunod ang labawng makagagahom diha sa iyang hamili nga tahas og tuga, isip, inahan, o sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Isip putli nga esposa ni Senyor San Jose ug isip balaang banwag sa Sagrada Familia. Makaigsuonan, kita usab gihagit nga maampuon kitang mamalandong sa buhing pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan, sa atong pagpakiglambigit sa atong isig kaingon ug sa atong pagatiman sa tibuok kabuhatan aron ang atong pagpaningkamot nga mapahimugso nato dinhi sa atong kinabuhi ang Dios nga nagpakatao sama sa giingon sa Salmo responsorio, mudanag unta, mapadanag unta alang kanato ang mga bendisyon sa kaayo nga Dios nun. Di na to kalimtan makiigsuonan. Ang atong matag desisyon sa tantibok na itong kinabuhi, ilabi na nining bagong tuig, magpaila. Kung unsa kalawom o unsa kahaguka o kataphaw ang atong pag-ila sa atong kaugalingon, sa atong dignity as child of God, as adopted children of God, o unsa kalawom o kataphaw ang atong pag-ila sa atong magbubuhat. Palihog pamalandungin ninyo, first letter of Paul to the Corinthians, chapter 10, verse 31. Isip panapos makiigsunan, let these thoughts be instilled in our hearts. Atong gisaulog karong adlaw, ang labing tulog karon ug malungtaron nga relasyon niining kalibutan. Unsa man kanang relasyon na ang kadugtungan sa inahan o sa anak, ang kalambigitan sa mahal nga Birhen Maria o sa anak sa Dios. That's the most intimate, enduring, and powerful kind of relationship. You ask mothers, di ba, they will confirm such thought, such paradigm. Kay kung atog yung hinuktukan makiigsunan, kini nagpahinumdum ka nato na from now on, especially this new year, we should stop thinking of God's blessings only in material terms. There's nothing wrong with that hinoon, pero atong hinumduman, bisan tuod og ang material blessings magpadayag gihapon na sa divine providence, wa gyud makatupong sa spiritual blessings. Ilabi na sa grasya nga nahimo kitang espirituhanong mga anak sa mahal nga Birhen Maria. Ug tungod niya na nahimo pud kitang mga igsoon sa atong Ginoong Hesukristo ug mga sinagup nga anak sa atong labing makagagahom nga Dios. Walay makatupong gyud ni anang maong grasya mga kaigsuonan. Busa atong hangyoon siya. Ang mahal nga Birhen Maria nga iyang sangpiton ang Dios nga unta buligan kita nga atong tinguhaon karong adlaw og the rest of this year 2021 ang mga espirituhanong gasa nga gisgutan sa unang pagbasa. May the Lord bless us and let His face shine upon us and grant us His peace.